Halo semua. 먹어보겠습니다. Halo semua. Kembali lagi di 5 Minutes Meal dengan Glory dari Indonesia. Dan hari ini saya akan mencoba untuk membuat martabak mie. 이거보다는 기름이 조금만 하면 된 것 같아요. Halo teman-teman. Jadi hari ini saya telah mencoba untuk membuat martabak mie goreng. Ya, masakan kesukaan orang Indonesia. Ya nggak sih? 네, 여러분 오늘은 제가 martabak mie goreng 만들어봤습니다. 와우, 인도네시아 음식인데요. 먹어보겠습니다. 자, 먹겠습니다. Mari kita coba, oke? Jadi mari kita bagi dulu biar kalau makan nanti jadi lebih gampang. 그래서 우리가 일단은 나눠보고 그래야 먹을 때는 또 편하게. 네 개로 일단 kita bagi jadi 4 potongan besar dulu. Jadi makanan ini juga bisa dimakan gini aja, tapi bisa juga makan dengan nasi. Aku sering makan pakai nasi juga. 그래서 여러분 이거는 그냥 간식으로 이렇게 먹어도 되고, 그리고 밥이랑 같이 먹어도 되고요. 이게 아니네. Ternyata bukan jadi 4. Nanti aku bagi-bagi dulu ya, jangan bosannya, biar nanti kalau makan lebih enak gitu loh. Bisa dimakan sendiri, bisa dibagi-bagi bareng teman-teman. 혼자 먹어도 되고 아니면 친구랑 같이 먹어도 되고. Yap. Mari makan. 잘 먹겠습니다. Enak banget. Jadi tadi pas bikin ini mie-nya sedikit crunchy itu, jadi enak. Wah, 맛있어요. sambal.
Jadi pas buat ini tadi aku pakai perbandingan 2:1. Jadi telurnya 2 sama mie gorengnya 1. 아까는 2:1로 만들었습니다. 그래서 미고랭이 하나랑 계란 2개 그렇게 2:1. baik. Jadi Indomie ini bukan hanya terkenal di Indonesia aja, tapi di sini juga udah banyak yang jual loh. Bangga jadi orang Indonesia, ya kan? 인도미는 mie goreng이 인도미 mie goreng 인도네시아에서만 파는 거 아니고 요즘 한국에서도 많이 팔아요. Jadi ada pedes-pedes dari sambalnya. Sambalnya 좀 맹고 매워서 그래서 좋아. Kalau di Indonesia, martabak mie ini sering juga dibuat dari, bukan hanya dari mie goreng, tapi ada juga orang-orang yang coba buat dari mie kuah dan sebagainya. Ya rasanya agak beda-beda dikit, tapi nggak masalah sih menurut aku. Cuman kalau mie goreng ya paling pas banget. Cuman kalau misalnya di Korea, karena mie-nya sedikit beda gitu, terus di sini mie-nya agak besar-besar kan, nggak kayak di Indonesia yang mie-nya yang kecil-kecil gitu. Jadi belum pernah coba sih bikin martabak mie pakai mie Korea, pakai ramyeon. 이번 인도네시아에서는 그런 신라면, 진라면 그런 라면들 많은데 종류가. 그래서 어떤 사람이 이 martabak미 미고랭으로 만들지 않고 다른 종류로 그렇게 해도 되는데, 근데 사실 저는 한국 라면 좀 종류가 다르고, 그리고 한국 라면은 그 면이 조금 큰 편이거든요, 인도네시아 미고랭보다. 그래서 사실 저는 한국 라면으로 만들어 본 적이 없어요.
mie goreng 만든 거 가장 제일 맛있어요. 제 생각에는. 왜냐면 그 미고랭 안에서 있는 그 레시피잖아요. 그 시즈닝 같은 거. 그거 martabak 만들 때 가장 어떻게 말해요? 그냥 어울리고 그리고 가장 딱 맛있어요. 다른 거 안 넣어도 되고. 산발. 좀 먹을수록 산발이랑 먹을수록 더 맵네요. 매워. Karena makannya pakai sambal, ya, semakin makan semakin pedas. Pedasnya sampai hidung. Kebanyakan taruh sambalnya kayaknya. Ya sambal 많이 넣었나 봐. 사실 산발은 뭐 고추장처럼 그런 소스? 근데 비교하면은 인도네시아에서 산발이 여기 한국에서 김치처럼, 그래서 사람들이 김치 없으면 못 먹었잖아요. 인도네시아에서도 산발이 없으면 못 먹어요. 가장 필수적인. 물론 지역마다 만든 산발 지금 그 매운 단계 같은 거 있지만 그냥 대부분 다 모든 지역에 이거 꼭 있어야 되는 거예요. habis. 오늘도 행복한 하루. hari ini adalah hari yang bahagia. Karena makan makanan yang enak. Wah, makasih banyak teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir.
By the way, makasih juga buat teman-teman yang udah selalu dukung aku, terus yang udah nonton, udah subscribe. Tapi jangan lupa ya buat nonton video-video berikutnya yang pasti nggak kalah menarik lagi dari ini. Oke. Jangan lupa juga buat nonton Talk Story Kids, karena itu aku yang terjemahkan. Coba deh, pasti dapat informasi-informasi yang penting ya bagi kesehatan kita. Thank you. Terima kasih. Bye-bye.